مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اشرف رسول اللہ کی جس کو میں تو نادان دادی اس طب کیا کیا نہ کیا میں تو نادان دادی اس طب کیا 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 نہ کیا لاج رکھ لئی میری سرکار رسوا نہ کیا
آخری رات کے 4 شعر قبر وچ کم آئے گا ترانہ کملی والے دا قبر وچ کم آئے گا ترانہ کملی والے دا قبر وچ کم آئے گا ترانہ کملی والے دا قبر وچ کم آئے گا ترانہ کملی والے دا گرانے دنیا کے ہزارات کروڑا نے بکری شان والا پر گرانا کملی والے دا بکری شان والا پر گرانا کملی والے دا بکری شان والا پر گرانا کملی والے دا سنا قبول فرمائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ
بیان سنیے 13 اکتوبر بروز بدھ اتھے سے جگہ تے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گی ساڑھے استاد محترم حضرت میاں محمد منشا صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا سالانہ عرس 13 اکتوبر بروز بدھ انشاءاللہ تعالی اس جگہ تے ہوئے گا تمام حضرات محفل پاک کے اندر شرکت فرما کے ثواب درہن حاصل کرنا نعت خان تیمور قادری صاحب تے علامہ صاحب بھی تشریف جان گے احسان چشتی صاحب تمام حضرات ضرور محفل کے اندر شرکت فرما کے ثواب درہن حاصل ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے محمد عدیل محمدی سیفی صاحب جو کہ بارگاہ رسالت ماہ میں اپنی حاضری کا نظرانہ لگا رہے تھے دوستان گرامی اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا حضرت العلامہ مولانا قاری محمد عمران شفاق محمدی سیفی صاحب وہ آئیں اور بارگاہ رسالت ماہ میں اپنی حاضری کا نظرانہ پیش کریں ان کی آمد سے قبل استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سب کو آتا ہے اور دایا ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حق حق چاہیے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق آمد ربیع الاول شریف کی اور استقبال کیجیے گا آمد مصطفیٰ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے چلتے بڑھا کے سینے کا دل لا کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آ جائے مصطفیٰ آ جائے مصطفیٰ سرکار کی آمد حضور کی آمد برکور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محترم جناب محمد عمران شفاق محمدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کوئی نامی گرامی نعت کا نہیں گا بالکل ماڑے جے ویسے میں خطیب ہاں پنڈ والے بندے جانتے ہیں میں پنڈ والی مسجد اندر خطابت کرتا رہا جمعہ پڑھاتا رہا لیکن حافظ محمد حنیف صاحب نے محبت فرمائی کہ تسی ساڈے کو نعت پڑھنی ہے جس طرح دے لفظ ادا ہو جان انہوں نے قبول کریا جی تمامی احباب محبت نال چاہت نال الفت نال حضور دی ذات تے درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے پھولوں سے ہے محبت تو خاروں سے پیار ہے پھولوں سے ہے محبت تو خاروں سے پیار ہے
प्यार है हाकिम मुझे तो बाखुदा चारों से प्यार है पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सरकार नो लोरियां दे
नारा तकबीर तकबीर, नारा रिसालत नारा रिसालत, नारा हैदरी नारा हैदरी। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। अहलन व सहलन व मरहबा, जी आया बिस्मिल्लाह। और तमामी दोस्त अहबाब अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें और इंशाअल्लाह अल अजीज फरा खान का सिलसिला जारी और सारी है। तमाम एक मरतबा मोहब्बत में दरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उड़ जावा मदीने रो
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद इमरान शफाक मोहम्मदी सफ़ी साहब जो कि बारगाह रिसालत बाब में अपनी हाज़िरी लगा रहे थे। दोस्तान गिरामी, अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम मकाम वाजिब एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर मोहम्मदी सफ़ी साहब आए और बारगाह रिसालत बाब में अपनी हाज़िरी का नजराना पेश करें। उनकी आमद से कब्र इस्तकबाल कीजिएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, दोनों हाथ खड़े करके कलंदरों की तरह झूम के परवाने की तरह घूम कर जवाब दीजिएगा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खुदा नबीयत, ताजदारे खुदा नबीयत, ताजदारे खुदा नबीयत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैनू डर नहीं सवालां दा, मैनू डर नहीं सवालां दा, मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लाला दा, मैं ते नौकर लाला। फिर मिलके पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुतबा जो मेरे से मिला है, रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है,
تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر تیرے در سے ملا ہے جس کو جو بھی ملا ہے تم مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ بندہ کون کسے کہہ دے سکتے اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بندہ کون کسے دوستان گرامی استاد الحفاظ زینت القرآن استاد محترم قاری محمد عالم نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا قاری محبوب عالم نقشبندی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے اور حافظ محمد لطیف نقشبندی صاحب وہ بھی اسٹیج کی زینت بنے بڑی مہربانی بندہ کون کسے کہہ دے سکتے ایک صرف دعا کر سکتے ہوئے سجن سے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکتے جے منگنائی تے رب تو جڑا اصل عطا کر سکدے جڑا کھوچ کڈ کے یوسف نوں سارے مصر دا شاہ کر سکدے جڑا کھوچ کڈ کے یوسف نوں سارے مصر دا شاہ کر سکدے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صرف دو شعر پڑھو میں نے ویسے ہی دعوت دے دیتی ہے میں کوئی نعت پڑھ نہیں آیا سال میں صرف سون بس ہے چلو میں آ گیا تو دو شعر میرے کو سن لو محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ افضل شاہی صاحب کی فرمائش کے صرف دو شعر عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ باد رب دے سب تو اچیاں تیریاں نشانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ چم کے تلیاں عرض کی تھی حضرت جبریل نے چم کے تلیاں عرض کی تھی حضرت جبریل نے رب تیرا آج میزبان ہے رب تیرا مہمان عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ آخر شعر تیرے بچیاں نے کیتا دین دا پرچم بلند 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 تیرے بچیاں نے کیتا دین دا پرچم بلند ناچنا
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तान गिरामी, इंतजार की घड़ियां खत्म, लम्हों का शुमार खत्म। आले नबी औलादे अली गुले गुलशन सता के महते में फूल पीरे तरीकत राहबरे शरीयत हजरत साहबजादा आलम नबी फाजिल जलील पीर सैयद शाहद उनका बयान भी सुनेंगे। दोस्तों ने गिरामी पीरे तरीकत राहबरे शरीयत हजरत साहबजादा वाला शान पीर सैयद मोहसिन हुसैन शाह साहब बुखारी आप भी जलवा फरमा है, और पीर सैयद शाहद हुसैन गरबेदी शाह साहब आप भी जलवा फरमा है। वो स्टेज की जीनत बन चुके हैं। चाहते ही लोगों के बाद मैं उनसे बात पेश करूंगा। वो अपने नूरानी बयान के अंदर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। अब मैं वक्त में सुनूं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत दूंगा। चंद मिनट की हाजिरी के लिए मोहम्मद अफजल शाही साहब वो आए और बारगाह रिसालत माब में अपनी हाजिरी का नजराना लगाए। नारा तकबीर आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हाज़रीन महफिलों अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास करम व दा फज़ल कि जिन्हें सानू सारे मुशरकारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस अजीम महफिल वास्ते मुंतखब फरमाया। अल्लाह पाक तुहाडा सारा दे ध्यान और मेरे तो कबल जिन्नी पहले हाज़री हैं इंशाअल्लाह मेरे तो बाद तुसीं खिताब भी समाअत फरमाओगे। अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल फरमा के साडे लई ज़रिया निजात बनाए। मैं बड़े इख्तिसार नाल हाज़री पेश करनी है इंशाअल्लाह। खिताब दा तुहानू इंतजार सी माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ ले आए ने ते अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेज ते तुसीं उलमा दी ज़ियारत भी कर रहे हो और सादात भी माशाअल्लाह बैठे ने। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहांगा तुहाडे और उलमा कराम दे विच सिर्फ दो कलाम दे दो शेर पढ़ के मैं अपनी हाज़री नूं समेट लांगा। ऐस यकीन और ऐस मोहब्बत नाल सब ने दुरूद पाक पढ़ना है। असीं पढ़ने लजपा लाका सुनदे ने बुलंद आवाज़ नाल जिन दुरूद पाक आंदा है बुलंद आवाज़ नाल सजा बुलंद करके बुलंद आवाज़ नाल सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जेडे बेली अगे बैठे ना दुरूद पाक पढ़े जरा जेडे दोस्त पीछे बैठे हैं आवाज आनी चाहिए माशाल्लाह बड़ा मजमा है। अगर हौली हौली भी पढ़ो तो आवाज बड़ी निकलेगी। बुलंद आवाज नजर सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कि जिदा जग परवान जिदा जग परवान ओ बाबा सैयदाना हसनैन दना पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। अपनी हाजिरी का आगाज
आला हजरत खूबसूरत कलाम तो मैं कर रहा हूँ, यकीनन मेरा ईमान है कि तामो कलाम आंदा भी है। जिन्हें भी शकाने मुस्तफा इस वक्त महफिल च बैठे ने सब ने कलाम सुने हैं और सब नु आंदा भी रल के तुसी सारे ने पढ़ना है कि तुम्ही आखो सुभान अल्लाह तुम्हारे ही आगे सब हाथ फैलाने वाले क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बोलो मेरा दिल भी चमकाने वाले, बोलो मेरा दिल भी। कौन कौन चाहता है दिल चमक जाए? एक वली की बारगाह के अंदर बैठे हुए हैं जो चाहता है दिल चमक जाए। इससे अच्छी खूबसूरत दुआ कोई नहीं हो सकती। दोनों हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से सबने कहना है मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बोलो मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मक्के के जलवे हैं अच्छे मगर मैं मदीने की अज़मत के सदके क्योंकि इसे तो है निस्बत मेरे मुस्तफा से खुदा तुझको रखे बोलो मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हुजूर के गुलामों से उलझते हैं, हुजूर का लंगर खाने वालों से उलझते हैं। जब ये उलझते हैं तो इनको एक लक़ब दिया जाता है, वो क्या है कि ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है अल्लाह जिला बल्कि है अल्लाह। अकीदे की बात दोनों हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला जिंदा है वल्ला। तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बोलो मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बुलंद आवाज के सुभान अल्लाह। आखिर में खत्म नबूवत के हवाले से मैंने कलाम पेश करना है। बाबा जी फरमाते थे ना कि खत्म नबूवत पे वो बंदा बोलता जो गैरत वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी होता ही गैरत वाला है। आपने ये भी कलाम सुना है, मोहब्बत से शामिल हो जाइए बुलंद आवाज से। खुद को मिटा देंगे हम जान लगा देंगे नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। सबके दिल की बात है, जरा मोहब्बत से शामिल हो जाइए। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। आज
ताजदार खत्म नबूवत नवासे ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद भाई या रसूल अल्लाह मेरे नबी से मेरा रिश्ता हैरत सुन्नी जिंदा है पर मिटने का जज्बा जल बेकार खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तान गिरामी, अब मैं दावते खिताब देने जा रहा हूँ, दावते सुखन देने जा रहा हूँ। आले नबी औलादे अली गुले गुलशन सदात के महतब में फूल पीर तरीकत राहबर शरीयत हजरत साहबजादा वाला शाह पीर सैयद शाहद हुसैन को मुनव्वर फरमाए तो शाह साहब का इस्तकबाल करना है। लजपाल आका, मेहरबान आका, बड़े ही रहीम के करीब आका और एक अहले बैत, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त असल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त असल है। अगर इसमें हो खामी तो ईमान नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त असल है। अगर इसमें हो खामी तो ईमान नामुकम्मल है। क्योंकि हुसैन अगर शहीद न होता तो आज बरकर यजीद होता, न मस्जिद में अज़ान होती, न मिंबर पर इमाम होता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त असल है। अगर इसमें हो खामी तो ईमान नामुकम्मल है। والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا
من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الآخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت بابا یقین علی. اللہ رب العزت کو ثنا اس سے پیارے حبیب حبیب کی بلیا شب اسرا رسولہ باعث سے ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسند سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام سادات کرام واجب القدر بزرگوں عزیز دوستوں قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور برائے اصال ثواب سمع کار پذیر ہے جس کے اندر احکم و حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں. میرے مسلک دے معتبر علماء کرام
سنا خانان شیوی لسان مشائخ نظام میرے سٹیج کی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات کی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں تو اڈا ذوق شوق بیٹھ کے میرا دل کہنے تو مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں شورہ افاق ہر زبان زبیاں عبادت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات اسا موت کے حیات میں تخلیق اس واسطے فرمایا ہے کہ اچھے عمل کیڑا کیا کر ہے اے پرکھ کیتی جائے پتہ لگے چنگے اعمال کون کون کر دے آیت کریمہ تو سن لئیے ترتیب کا بھی تو پتہ چل گیا قرآن کی نظر وچ موت کا ذکر پہلے لے حیات کا ذکر بعد لیکن زندگی دا ذکر بعد لیکن جہان دی نظر وچ زندگی دا ذکر پہلے ہوندا ہے تے موت دا ذکر بعد اسی جدوں بھی فی زمانہ کسی نال گل کردے ہوئے کسی دی زندگی دے بارے یا کسی دی موت دے بارے گل کریے تے فوراً اسی سب تو پہلے لیکن رب کائنات نے پہلے موت دا ذکر کیتا ہے بعد حیات دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ پڑھ کے دیکھ لو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گارمنٹس والے آپ تشریف لائے اور کہ ہر بندہ اپنی قبر اندر زندہ ہوتا ہے تے مومن دا تے پھر مقام ہی بڑا ہے میں قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ پڑھی توڑے سامنے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن کوئی بھی نیک عمل کرتا دنیا تو چلا جائے مرد یا عورت ہوتے واسطے شرطے ہوئے ایمان کی حالت میں دنیا تو گیا ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اللہ اسے قبر میں پاک زندگی عطا فرماتا ہے پاک زندگی عطا فرماتا ان توجہ کرے رہے من عمل صالحا من ذکر او انثی کوئی بھی نیک عمل کرتا دنیا تو جائے انہیں تھے میں ایک مثال دین لگا اللہ تعالیٰ نے عمل صالح دی گل کی ہے تے نال ایک قید لائی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ چنگے کام کرنا مومن ہوئے پتا چلیا چنگا کام بھی اللہ دی بار گئے اللہ نو او دائی قابل قبول ہے جڑا ایمان والا ہے اگر کافر چنگا کام کر دے تو اللہ دی بار گئے جو قابل قبول نہیں ایدی مثال دے دے لاہور دے اندر ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے جنہوں سار گنگا رام ہاسپٹل کر دے گلاب دیوی ہاسپٹل کر دے لکھاں لوگ اتھوں صحتیاب ہو کے نکل دے رہے اگر وہ کسی مومن نے بنایا ہوگا یا کسی مسلمان نے بنایا ہوگا وہ دے مرد تباہ قیامت تک وہ دے نام آیا والے نیکیاں جاندیاں رہ دیاں اور وہ بنایا ہے تونے وہ دے مرن تو بعد نہ انہوں قبر چ فائدہ ہے نہ حشر وچ فائدہ ہے ہو سکتا ہے اتنی دیر تک وہ زندہ رہے انہوں فائدہ سی لیکن مرن تو بعد قبر و حشر انہوں کوئی فائدہ نہیں پتہ چل گیا چنگا عمل بھی اللہ دی بار گئے جو مومن دا ہی قابل قبول ہے
توجہ ہے اگر کوئی کافر برا کام چنگا کام کردا نا تے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ اونوں قبر و حشر وچ کوئی انعام نہیں ہاں دنیا تے ہو سکدا ہے دولت دے حوالے نال اونوں کوئی فائدہ ہو جائے لیکن مرن تو بعد قبر و حشر وچ اونوں دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا وہ مومن نہیں ہن اساں ویکھنا ہے جڑی قید اللہ لا دیتی ہے ایمان دی اے مومن کون بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے بندہ کلمہ پڑھے تے بندہ مومن بن جاندا ہے لیکن کلمہ پڑھن نال تے بندہ دائرہ اسلام وچ داخل ہوتا ہے دائرہ ایمان وچ داخل نہیں ہوتا اگر کوئی یہ پڑھے لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ تو وہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو مومن تب ہوگا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا پیار اس کے دل میں بہت زیادہ ہو جائے پتہ چل گیا یہ تے میں قرآن دی آیت پڑھن لگا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم محبوب بس تیرے رب دی قسم انی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تینوں اپنے ہر معاملے میں حاکم تسلیم نہ کرے آیت دا ترجمہ میں تسا سن لیا اور توجہ کرے جی تسی آکھو گے تھے حاکم تسلیم نہ کرے تسا تے محبت مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے کہ مومن ہو گئے جہدے دل وچ حضور دا پیار ہو گیا تو یہاں حاکمیت کی بات تو نہیں ہوئی تو دیکھیں حاکم اپنے گھر وچ اسی وڈیرا انہوں مننے اپنے گھر وچ لیڈر انہوں بنانے اپنی بستی تے محلے وچ لیڈر انہوں بنانے جدی سارے عزت کر دے ہوں یہ نہیں ہوندا بندے بندے انہوں مننے ہی نہیں کہتے بندے دی عزت کرن تے نہ کرن انہوں تسی لیڈر بنا دے نہیں بالاتفاق جدوں اساں کسے نوں لیڈر بنانا ہوئے تے انہوں بنانے جدی سارے عزت کر دے ہون اور جیڑی گل بھی کسے نوں کہہ دے وہ مان جا اللہ فرماندا محبوب تیرے رب دی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تینوں اپنے ہر معاملے میں حاکم نہ مننے یعنی تیری محبت دل وچ رکھے جنوں تو جو کہے تیری مان لوے یہ ہے ایمان دوسرا یعنی تصدیق نبی پاک کی حدیث کے حوالے نال بیان کر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین انی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اللہ دے محبوب نال اپنے مال نالوں زیادہ اپنی اولاد نالوں زیادہ اپنے والدین نالوں زیادہ اپنی جان نالوں زیادہ بلکہ ہر چیز نالوں زیادہ مصطفیٰ نالوں پیار نہ کرے ہر شے نالوں جے حضور نال پیار ہے تے ایمان والا ہے اگر پیار نہیں تے ایمان والا نہیں اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ فرمایا کوئی نیک عمل کرنا دنیا کو چلا جائے بہت عورت ہوتے واسطے شرط ہوتے دل وچ میرے محبوب پیار اگر ہے وہ مر نہیں سکتا اسی قبر چونوں پاک زندگی عطا فرما اگر دل چ رسول دی محبت موجود ہے پھر وہ قبر وچ پاک زندگی حاصل کرتا ہے علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کیسی پاک زندگی ہے جیڑی زندگی اسی گزار رہے ہیں یہ تے نالوں کئی گنا پاک زندگی اللہ اس مومن نو قبر وچ عطا فرما دیتا قبر دل مومن نو پاک زندگی ملتی یہ مطلب اس حدیث تو پتہ چل گیا اور قرآن دی آیت تو پتہ چل گیا ہوئے مومن وہ دنیا تو جائے وہ قبر چ مردہ نہیں بلکہ میرے آقا فرماندے نے فرشتے آ کے وہ کہندے نے نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی بلند کی طرح سو جا
سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا بندے کہتے ہیں شاہ جی قبر اندر دلہن کا ذکر کیوں کیتا ہے اوئے دنیا تو رخصت ہونے والے مومن دا حال نویں نویلی دلہن والا ہوتا ہے مثلا نکاح پڑھیا گیا بچی دا ہن ماں روندی ہے رکھ دی نہیں باپ روندا رکھدا نہیں بہنا روندیاں نے رکھ دیا نہیں بھرا بھی روندے نے رکھ دے نہیں لیکن وہ روندی تے سب نو روندیاں چھڈ کے جدوں اپنے سسرال گھر جاندی ہے او جان بڑا سامنا اپنے محرم نہ ہوندا ہے نہ تو اگلے یاد رہیں گے نہ پچھلے یاد رہیں گے ایسے طرح مومن قبر کیا اتھوں روح پرواز کی باپ روندا رکھدا نہیں ماں روندی رکھ دی نہیں بھرا روندے نے رکھ نہیں دوست یاد ہوتے رکھتے نہیں جدوں قبر چلا جاندہ ہے اوتھے مصطفیٰ دا دیدار ہو جاتا ہے نہ اگلے یاد نہیں دے نہ پچھلے یاد نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تذکر نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق یہ جے میں آواز چکا دے دی بھی آواز چکی جائے یہ بہ جاندہ ترس کرو تھوڑا جیا باڈی میں اللہ اکبر ہے توجہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ پتہ چلیا جو مومن ہوتا ہے وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے حضرات میرے اعلیٰ حضرت عظیم و مرتبت مجدد ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حلقہ مرید نجمت ہے فرمایا مرید کو جب میری روح نکل جائے میری قبر انی گاری کھوٹنا قبر چوٹ کے کھلو سکا عرض کی جناب قبر چتے کھڑیا ہونا جواز پیدا نہیں ہوتا لیکن کسی کہتے ہو قبر میں کھڑایا ہو سکا آپ نے فرمایا مریدوں میں پڑھ آئی آقا نے ہر مومن کو قبر میں چاہ جانا یہ نہیں آکیا ہر قبر چاہ جانا ہر مومن دی قبر چاہ جانا پتہ چلے حضور نے ہر قبر نہیں ہونا جی اگر ہر قبر چی آ جانا تو روڑے موقع نہیں سمجھ آئی تو دو حدیثہ میں ایک ہے حضور دا قبر بچ عکس پیش کیتا جائے گا